إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وعظموا حرمات الله واحترموا أعراض إخوانكم وذبوا عنها كما تذبون عن أعراضكم فإن من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. Serviteurs d'Allah, craignez Allah le Très-Haut, en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en vous écartant de ce qu'il a interdit. Donnez de l'importance à ce qu'Allah a rendu sacré. Respectez l'honneur de vos frères et défendez-la comme vous défendriez votre honneur. Car certes, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah repoussera le feu de l'enfer de son visage le jour de la résurrection. أيها المسلمون لقد شاع بين الناس داءان عظيمان كبيران وهما في نظر كثير من الناس أمران صغيران أما أحدهما فالغيبة يقوم الرجل فيذكر أخاه بما يكره أن يذكر به من عمل وصفة فتجد أكبر همه في المجالس أن يعترض عباد الله كأنما وكل بنشر معايبهم وتتبع عوراتهم ومن تسلط على نشر عيوب الناس وتتبع عوراتهم سلط الله عليه من ينشر عيوبه ويتتبع عورته. Serviteurs d'Allah, deux graves maladies se sont répandues chez les gens que beaucoup de personnes sous-estiment et considèrent comme insignifiantes. L'une de ces maladies est la médisance. C'est le fait qu'une personne cite son frère en des termes qu'il n'apprécie pas, que ce soit des actes ou une description. Tu vois que la plus grande préoccupation de celui qui fait de la médisance, quand il se trouve dans une assise, c'est d'attaquer la réputation des serviteurs d'Allah. Comme s'il avait été chargé de suivre et de propager leurs défauts apparents et cachés. Et celui qui s'acharne à suivre et propager les défauts apparents et cachés des gens, Allah lui enverra quelqu'un qui suivra et propagera ses défauts. تجده يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا يصفهم بالعيب إما بالفسق أو الكذب أو بالطول أو بالقصر أو بالسمن أو بالسمن أو بالهزال أو بما أشبه ذلك مما يكره الإنسان أن يوصف به ولو فتش هذا القائل عن نفسه لوجد نفسه أكثر الناس عيوبا وأسوأهم أخلاقا وأضعفهم أمانة. Tu le vois, cette personne qui fait de la médisance dire un tel est comme ceci, un tel est comme cela, il les décrit en mal, ou bien en disant que telle ou telle personne commet du fisq, ou qu'il ment,
ou qu'il parle de sa grande ou petite taille, ou il dit qu'il est obèse, ou il s'en moque, ou toute autre chose de ce genre dont la personne n'apprécie pas d'être décrite avec. Alors que si ce médisant examinait, ou plutôt avait examiné sa propre personne, il se serait rendu compte que c'est la personne qui a le plus de défauts, qui a le plus de mauvais comportements, et à qui on peut le moins faire confiance. إن هذا الرجل المسلط على عباد الله لمشؤوم على نفسه ومشؤوم على جلسائه، فهو مشؤوم على نفسه حيث قادها إلى الشر والبغي، ومشؤوم على جلسائه لأن جليسه إذا لم ينكر عليه صار شريكا له في الإثم وإن لم يقل شيئا. Cette personne qui s'acharne sur les serviteurs d'Allah est certes cause de malheur pour lui-même et pour ceux qui s'assoient avec lui. Il est cause de malheur pour lui-même car il oriente son âme vers le mal et l'injustice. Et il est cause de malheur pour ceux qui s'assoient avec lui, car s'ils ne le réprimandent pas, ils seront associés avec lui dans le péché, même s'ils ne disent rien. أيها المسلمون احذروا من الغيبة، احذروا من سب الناس في غيبتهم، احذروا من أكل لحوم الناس، فلقد مثل الله ذلك بأقبح مثال. مثل الله عز وجل من يأكل لحوم الناس بمن يأكل لحم أخيه ميتا. هل تجد أيها الإنسان، هل تجد أقبح أو أبشع من شخص يجلس إلى أخيه الميت فيقطع جيفته قطعة ويأكلها؟ هل تجد أحدا يمكن أن يطيق ذلك؟ ألا إن الذي يغتاب الناس يطيق ذلك. اسمع قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. Serviteurs d'Allah, prenez garde à la médisance. Prenez garde au fait d'insulter les gens quand ils sont absents. Prenez garde au fait de manger la chair des gens. Allah a illustré cela par le plus mauvais exemple. Allah, glorieux et majestueux, a assimilé celui qui mange la chair des gens à celui qui mange la chair de son frère, la chair morte de son frère. Est-ce que tu trouves une chose plus odieuse et plus abjecte qu'une personne qui s'assoit auprès de son frère mort et qui coupe membre par membre son cadavre puis le mange? Est-ce que tu penses qu'une personne serait capable de faire cela? Oui. Celui qui médit en est capable. Écoute la parole d'Allah glorieux et majestueux. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Assurément non. Vous en aurez horreur et craignez Allah. وَإِنَّهُ لا يبعد أن يعذب الإنسان الذي يسب أخاه في غيبته أن تقرب إليه جيفته يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا. Il n'est pas loin le moment où la personne qui insulte son frère en son absence soit châtiée. Qu'on lui apporte le cadavre de son frère dont il a médit le jour de la résurrection et qu'on lui dise: mange le mort comme tu l'as mangé vivant. أيها المسلمون إن أمر الغيبة أمر عظيم وخطر جسيم. إن كلمة تقولها في أخيك تعيبه بها لو مجزت بماء البحر لأثرت به فاتق الله. أيها المسلم، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس
ويقعون في أعراضهم. Serviteurs d'Allah, la médisance est une chose très grave et une affaire majeure. Une parole que tu prononces sur ton frère par laquelle tu le dénigres, si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle l'aurait certes altéré. Donc crains Allah. Serviteur d'Allah, dans le hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de gens qui avaient des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffent le visage et la poitrine. Il demande alors à Jibril, qui sont ceux-là? Il dit, ceux-là sont ceux qui mangeaient la chair des gens et salissaient leur honneur. أيها الناس إن بعض المغتابين الذين ابتلوا بالغيبة إذا نصحته قال لك أنا لم أقل إلا ما هو فيه ولكن هذا لا يخرجه من فعل الغيبة فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقيل له أفرأيت إن كان في أخي ما أقول فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. Serviteur d'Allah, si tu conseilles certains médisants, ils te disent je ne fais que dire la vérité. Mais cela ne change rien au fait qu'ils ont commis de la médisance. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à ce sujet. Il lui a été demandé, que penses-tu? Si ce que je dis sur mon frère est vrai, il lui répondit, si ce que tu dis sur lui est vrai, tu auras médit sur lui. Par contre, si ce que tu dis sur lui n'est pas vrai, tu l'auras calomnié, tu auras dit des mensonges sur lui. وَإِنَّ مِنَ الْعَجَبِ أن أولئك الذين يغتابون الناس يقولون في إخوانهم ما لا يعلمون لو سألته فقلت له أتشهد عليه بما قلت عنه لقال لا أشهد أفلا يتقي الله هذا الذي قال ما لا يعلم أفلا يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أفلا يعلم أن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ألم يعلم هذا الذي قال في إخوانهم ما لا يعلم أنه فيهم ألا يعلم أنه سوف يحاسب عن كل كلمة قالها ألم يكن لا يرضى أن يقع أحد في عرضه فكيف يرضى أن يقع هو في أعراض الناس أما يخشى أن يفضحه الله في الدنيا قبل فضيحة الآخرة. Il est d'ailleurs étonnant de voir que ces gens qui commettent de la médisance disent sur leurs frères ce qu'ils ne savent pas. Si tu l'interroges et lui dis peux-tu témoigner contre celui que tu dis, il répond non, je ne témoigne pas. C'est-à-dire qu'il n'a rien vu. Il dit des choses, il rapporte des choses, il fait de la médisance sur son frère, sur des choses qu'il n'a même pas vues lui-même. Ne craint-il pas Allah? Ne craint-il pas Allah? Celui qui dit, celui qui ne sait pas, ne sait-il pas qu'il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire? Ne sait-il pas qu'Allah a dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Ne sait-il pas celui qui dit de ses frères, ou sur ses frères, ce qu'il ne sait même pas, si c'est vrai ou pas? Ne sait-il pas qu'il va bientôt être interrogé sur chaque parole qu'il aura prononcée? N'acceptait-il pas qu'on salisse son honneur? Alors comment peut-il accepter que lui-même salisse l'honneur des gens? N'a-t-il pas peur d'Allah? N'a-t-il pas peur? N'a-t-il pas peur qu'Allah le dévoile dans ce bas monde avant de le dévoiler dans l'au-delà? أيها المسلمون إن من العجائب أن يبتلى بهذا النوع من هذا الاعتداء على أعراض إخوانهم المسلمين. إن من العجب
أن يبتلى به أقوام يحرصون على الصلاة ويتقدمون إليها وهم في أعمالهم الأخرى مستقيمون ولكنهم يهدون هذه الأعمال الصالحة يهدونها هنيئا مريئا إلى أولئك الذين يغتابونهم إن غيبة إخوانكم إهداء أعمالكم الصالحة إليهم فإنهم إذا لم ينتصروا في الدنيا أو يحللوكم أخذوا من أعمالكم الصالحة في الآخرة فإن فنيت أعمالكم الصالحة أخذ من أعمالكم السيئة فطرحت عليكم ثم طرحتم في النار. Serviteurs d'Allah, il est étonnant de voir que parmi ceux qui sont éprouvés par le fait de commettre cette injustice envers l'honneur de leurs frères musulmans, il est étonnant de voir que parmi eux, on trouve des gens qui sont assidus dans l'accomplissement de la prière et s'y rendent en premier et qui sont droits dans le reste de leurs œuvres. Mais ils offrent ces bonnes œuvres. Ils les offrent gracieusement à ceux sur qui ils ont médit. Car certes, le fait de médire sur vos frères revient à leur offrir vos bonnes œuvres. S'ils ne sont pas innocentés, ou s'ils ne vous pardonnent pas, ils prendront dans vos bonnes œuvres. Si vos bonnes œuvres s'épuisent, on prendra de leurs mauvaises actions et vous les récupérez, puis vous serez jetés en enfer. فاتقوا الله أيها المسلمون واشتغلوا بعيوبكم لا بعيوب الآخرين وإذا كنتم صادقين في إخلاصكم ونصحكم فأصلحوا عيوب إخوانكم ولا تشيعوها ولا تشهروها. أنا لا أقول إن الناس يسلمون من الخطأ، لا بد لكل إنسان أن يخطأ، ولكن إذا رأيت من أخيك خطأ يقدح فيه فاذهب إليه وانصحه بينك وبينه لتكون من الناصحين لا من الفاضحين. Donc craignez Allah, serviteurs d'Allah, occupez-vous de vos défauts, pas ceux des autres. Et si vous voulez les conseiller véridiquement et sincèrement, alors corrigez les défauts de vos frères sans les propager et les dévoiler au grand jour. Je ne dis pas que les gens ne commettent pas d'erreurs. Au contraire, il est obligatoire que tout le monde commette des erreurs. Mais si tu vois ton frère commettre une erreur qui pourrait le salir, va le voir et conseille-le secrètement, entre toi et lui. Fais partie des conseillères et non pas des diffamateurs. اللهم انفعنا بهدي كتابك ووفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها المسلمون، هذا أحد الداءين اللذين يتساهل الناس فيهما كثير من الناس. أما الداء الثاني فهو النميمة، وهي الإفساد بين الناس بنقل كلام بعضهم في بعض. يأتي الإنسان إلى الشخص فيقول قال فيك فلان كذا وكذا حتى يفسد بين الناس ويلقي العداوة بينهم والبغضاء، وربما كان كاذبا في ذلك فيجمع بين البهتان والنميمة. Serviteurs d'Allah, ceci, la médisance, est la première maladie que beaucoup de gens prennent à la légère. Quant à la deuxième maladie, c'est la namima. Qu'est-ce que c'est la namima? C'est le fait de brouiller et de désunir les gens en rapportant les paroles des uns sur les autres. La personne vient en voir une autre et lui dit « Un tel a dit ceci et cela sur toi ». Jusqu'à ce qu'il brouille et désunisse les gens et qu'ils mettent de l'hostilité entre eux. Et il se peut qu'ils mettent dans ce qu'ils rapportent, et il se peut, qu'ils mentent dans ce qu'ils rapportent.
Et ainsi il aura commis à la fois de la calomnie, du mensonge et de l'anonymat. وإن الواجب على من نقل إليه أحد كلام أحد فيه أن ينكر عليه وينهاه عن ذلك ويحذر منه وليحذر هو بنفسه من هذا الذي نقل كلام الناس إليه فإن من نقل كلام الناس إليك نقل إليهم كلامك وربما ينقل عنك ما لم تتكلم به يقول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان وقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. Ce qui est obligatoire à celui à qui il est rapporté la parole d'un autre sur lui, c'est de réprimander celui qui lui rapporte cela, de lui interdire d'agir ainsi, de mettre en garde contre lui et de prendre garde lui-même de cette personne qui lui rapporte la parole des gens. Car certes, celui qui te rapporte la parole des gens leur rapportera tes paroles. Il se peut même qu'il rapporte de toi ce que tu n'as jamais prononcé. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui commet l'anamima ne rentrera pas au paradis. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à côté de deux tombes dont les occupants étaient en train de se faire châtier. Il dit alors l'un d'entre eux faisait de l'anamima, quant à l'autre il ne se préservait pas de son urine. فاحذروا أيها المسلمون الغيبة والنميمة فإن بهما فساد الدين والدنيا وتفكك المجتمع وإلقاء العداوة والبغضاء وحلول النقم والبلاء وهم بضاعة كل بطال وإضاعة الوقت بالقيل والقال. Donc serviteurs d'Allah, prenez garde à la médisance et à l'anonymat, car par ces deux mots se dégrade la religion et la vie de ce bas monde. La société se désorganise, l'hostilité et la haine se répandent, se produisent des calamités et des fléaux. Ce sont les provisions de tout désœuvré et de la perte de temps avec des on dit que. Allahumma atina wa la tuhrimna wa zidna ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.